हड़ताल करके शौक पूरा कर लें। पंजाब हुकूमत का हड़ताली यंग डॉक्टर से मुज़ाकरात से साफ इनकार। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर का दौरा फैसलाबाद। रसूलपुरा में मरियम हेल्थ नवाज क्लिनिक का विजिट। कहती हैं मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टर भी यंग डॉक्टर हैं। हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स के साथ पहले मुज़ाकरात किए, ना अब करेगी। माली बजट में फैसलाबाद को मालामाल करने की भी खुशखबरी दे दी। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स जो है ये 189 RB इसका विजिट किया है और मुझे सच्ची बात है बड़ी खुशी हुई है। मैंने लोगों से पूछा है कि आज से पहले क्या था और अब क्या है, तो लोगों ने एक बहुत बेहतर चेंज के बारे में बात की है और लोग बहुत इस पर खुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब जो मैं इनसे मिला हूँ, ये सारा अमला बड़ा डेडिकेटेड है, बड़ा एनर्जेटिक है और जो इनकी सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी पूछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो सैलरी तय की गई थी उससे भी ज़्यादा दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग आउटसोर्सिंग को एक गलत मॉडल समझ रहे थे, जो स्टाफ को भड़काया जा रहा था, मैं उनको दावा देता हूँ कि 189 RB पर आएँ, आकर यहाँ के स्टाफ से मिलें ताकि उनको पता चले कि ये उनके लिए भी कितना बेहतर है और एक आम मरीज के लिए भी कितना बेहतर है। आपकी बहन, आपकी बेटी, पंजाब की बेटी मरियम नवाज पूरी तरह से ये इरादा कर चुकी है। मुझे जब ये चट्टा साहब अभी ये बात कर रहे थे तो मेरे सामने ये बात हुई थी कि लैपटॉप देने हैं, डेस्कटॉप देने हैं। तो अजराए मजाक मरियम बाजी ने ये बात कही कि लोग बेटियां तो मासूम होती हैं, तो अगर उनका कोई बड़ा भाई हुआ या छोटा लाडला भाई हुआ तो वो तो लैपटॉप ले जाएगा, तो बेटियां तो फिर रह जाएगी। तो तभी ये डेस्कटॉप देने का फैसला हुआ था। फैसलाबाद में दही आबादी की खातून ने डेस्कटॉप तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि मरियम नवाज इस प्रोग्राम से खातून को उम्मीद दिलवाने जा रही हैं। लैपटॉप और डिजिटल प्रोग्राम के जरिए मेहनत करके पैसे कमाने वाली ये बेटियां बेटा बनेगी। वालिदैन बेटियों पर एतमाद करें और उन्हें बेटा समझें। अरफा करीम मुल्क पाकिस्तान का असासा थी। मई की सुबह फजर के बाद पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी कौम ने पलटकर ऐसा वार रिसीव किया कि भारत चारों शाने चीत हो गया और हाथ जोड़ के चीत करने पर मजबूर। ये वो लम्हा था कि जिस लम्हे ने हमें दोबारा जिंदगी दे दी। ये वो टाइम था कि जिस टाइम ने हमें दोबारा से इज्जत और गैरत से ज्यादा जीना सिखाया। ये वो लम्हा था कि जब पूरी वर्ल्ड ने पाकिस्तान की बात की, जब राफेल गिराने पर फ्रांस हैरान हुआ, जब S-4 सिस्टम तबाह करने पर दुनिया हैरान परेशान हो गई, अंगुश्ते बदंदा रह गई, ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया कि ये हो कैसे गया। पाक भारत के हमले के बाद 10 मई को पाकिस्तानी फौज ने हमला किया तो भारत चारों शाने चित हो गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा राफेल तैयारे गिराने पर यूरोपीय मुल्क हैरान रह गए। पूरी दुनिया पाकिस्तानी फौज और पाक फजाइया को मानने पर मजबूर हो गई। 30 लाख की आबादी वाले जिला जंग में सेहत सहूलियात का फुकदान। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एंडोस्कोपी की सहूलत ही मैसर नहीं। एंडोस्कोपी न होने के बायस हेपेटाइटिस के मरीज दर-बदर। प्राइवेट महंगे इलाज पर मजबूर। फैसलाबाद डिवीजन में शदीद गर्मी की लहर, आवाम के पसीने छूट गए। फैसलाबाद में सूरज का पारा 45 डिग्री की हद को छू गया। गर्म लू जिस्म झुलसाने लगी, तपती जमीन दिन में तारे दिखाने लगी। गर्मी से तंग शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इंसान हो या चरिंद परिंद, हर जीरू गर्मी से निढाल। आसमान से सूरज कहर ढाने लगा, जमीन पर वापडा जिंदगी मुश्किल बनाने लगा। चिन्नौट में क्यामत खैज गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे। मुरम्मती कामों के बहाने शहर के मुताबिक इलाकों में सुबह से बिजली बंद। कारोबार पहले ही नहीं, रोज 6-6 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। शहरी और कारोबारी तबका फट पड़ा। कारोबारी क्राइसिस के बावजूद आजकल जो फेस्को ने अपनी नई लाइनें बिछाने के लिए लोड शेडिंग का प्रोसेस जारी किया हुआ है, लेकिन बगैर इतला के ये जो लोड शेडिंग होती है हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गला मंडी चिन्नौट में आने वाले शहरी गर्मी में भी पानी से महरूम। मुद्दत से खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। शहरी बूंद बूंद को तरस गए, कहते हैं प्लांट बंद पड़ा है, दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट फाल कराए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में हीट वेव काउंटर कायम। शहरी जिस्म झुलसाती लू से मुतल्लिक मालूमात लेने लगे।
طبی ماہرین کی پانی زیادہ پینے، غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ قیامت خیز گرمی میں پنجاب حکومت کو طلبہ پر ترس آ ہی گیا۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 28 مئی سے چھٹیوں کا اعلان۔ وزیر تعلیم نے اسکولوں کے اوقات کار میں بھی کمی کر دی۔ اسکولوں کے نئے اوقات کار صبح 7:30 سے دوپہر 11:30 بجے تک ہوں گے۔ گرمی بڑھتے ہی دیسی لیموں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ فیصل آباد میں دیسی لیموں کی سرکاری قیمت 575 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں 700 سے 900 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی سے پریشان نواب نے سر پکڑ لیا۔ گندم کی قیمت کم ہو گئی، آٹا بھی سستا ہو گیا، مگر عام آدمی کے لیے روٹی کی قیمت میں کمی نہ ہوئی۔ فیصل آباد میں آٹا 4200 روپے سے سستا ہو کر 32 روپے من پر آ گیا۔ تندوروں پر روٹی تاحال 15 روپے میں ہی فروخت۔ شہریوں نے روٹی کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ قیمتوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اب تو آٹا بھی سستا ہو گیا ہے، یہ روٹی جو سستی کرنی چاہیے۔ 10 روپے ہونی چاہیے، جن کا آٹا سستا ہو گیا 10 روپے کی ہونی چاہیے اس کو زیادہ۔ چنیوٹ میں بھی روٹی کی سرکاری قیمت پر عمل درآمد مشکل، سستے آٹے کے باوجود شہر میں روٹی 15 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ شہری ضلع انتظامیہ کی ناقص کارکردگی پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ روٹی سرکاری قیمت 12 روپے میں فروخت ہونی چاہیے۔ کھادیں اور بیج مہنگے، اخراجات زیادہ، اجناس کی قیمتیں کم، مسائل کا شکار جھنگ کے کسان سڑکوں پر آنے کے لیے تلنے لگے۔ کسان بورڈ نے 22 مئی کو جنرل کونسل اجلاس طلب کر لیا۔ سیکرٹری عبدالجبار کہتے ہیں مہنگی کھاد، بیج اور اسپرے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ فیصل آباد کے کسانوں نے بھی حکومتی پروجیکٹ کو کاغذی قرار دے دیا۔ 5000 روپے امداد کی بجائے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کماد اور گندم کے کاشت زیادہ متاثر ہوئے۔ حکومت کاغذی پروجیکٹ کی بجائے زمینی صورتحال کو مد نظر رکھے، زرعی مداخل کی قیمتیں کم کی جائیں۔ پنجاب کابینہ نے کسانوں کو فیکس 5000 روپے دینے کی منظوری دے دی۔ یہ امدادی رقم وزیر اعلیٰ گندم سپورٹ پروگرام کے تحت منظور کی گئی۔ 12 لاکھ کسانوں میں 38 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ بزدلانہ بھارتی حملے کے شہداء اور زخمی شہریوں کے لیے امدادی پیکج، شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے امدادی رقم دی جائے گی۔ شدید زخمی شہریوں کو 20 لاکھ جبکہ معمولی زخمی کو 10 لاکھ امداد ملے گی۔ پنجاب حکومت نے 14 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو امدادی فنڈ جاری کر دیے۔ 343 ملین روپے ڈپٹی کمشنرز کے آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر۔ پاکستان کی مجموعی برآمدات میں کمی جبکہ ٹیکسٹائل برآمدات نے ملک کی عزت رکھ لی۔ گزشتہ سال سے ملکی ٹیکسٹائل برآمدات 8.41% زائد ریکارڈ کی گئی۔ برآمدات $13.5 ارب سے بڑھ کر $14 ارب ریکارڈ کی گئی۔ سرکاری اداروں نے فیسکو کے 2 ارب روپے سے زائد کے واجبات دبا لیے۔ واسا سمیت 20 سے زائد سرکاری ادارے رننگ ڈیفالٹرز لسٹ میں شامل۔ واسا 80 کروڑ روپے کے ساتھ نادہندگان میں سر فہرست۔ میونسپل کارپوریشن، پولیس، ریلوے اور محکمہ ہیلتھ بھی کروڑوں کے ڈیفالٹر۔ پراپرٹی مالکان اب اپنی خیر منائیں۔ 31 مئی تک پراپرٹی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے نکلیں گے وارنٹ اور پراپرٹیز ہوں گی سیل۔ ڈسٹرکٹ ایکسائز آفیسر زرار احمد نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 5000 سے زائد کمرشل اور رہائشی پراپرٹیز نے ٹیکس ادا کرنا ہے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے مکمل ہونے والے منصوبے کس قدر سود مند ہیں؟ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے کنسلٹنٹ کمپنی کے وفد کا دورہ۔ پہلے مرحلے میں جھنگ کے 10 منصوبوں کا دورہ کیا۔ پی ایم ڈی، ایف سی اور ایم سی جھنگ کی ٹیم بھی ہمراہ تھیں۔ عید الاضحیٰ کی پر علائشیں ٹھکانے لگانے کا مشن، ایف ڈبلیو ایم سی نے لنگوٹ کس لیے۔ ڈویژن بھر کی نجی کمپنیوں سے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے آپریشن آگاہی پلان طلب کر لیا۔ سی ای او رؤف احمد کہتے ہیں کہ عید پر صفائی کے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक सिंह का दौरा। सूबाई हेड डॉक्टर आसिफ की टीम ने पोलियो मुहिम के रिकॉर्ड का जायजा लिया। खसरे की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड चेक किया। एमएस ऑफिस में तफसीली मीटिंग। टोबा टेक्सिंग में स्पेशल बच्चों के लिए 3 रोजा मेडिकल कैंप, डेंटल, आई स्पेशलिस्ट, आंख, नाक, कान, गला, ऑर्थोपेडिक और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स मौजूद। 390 से ज्यादा बच्चों का चेकअप किया गया। झंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की खाली सीट पर आरती तैनाती। प्रोग्राम डायरेक्टर डीएचडीसी डॉक्टर मरियम गुल को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का आरती चार्ज दे दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम सीरीज के खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेशी बोर्ड्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जराये का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज खसूसी तौर पर दुबई पहुंचे। बांग्लादेशी बोर्ड के चेयरमैन और सदर से मुलाकातें की। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी बोर्ड को पाकिस्तान आने पर कायल कर लिया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात। पहली शिफ्ट में तलबा ने सिविक्स और बिजनेस जाजी के पेपर्स दिए। दूसरी शिफ्ट में फलसफा और इस्लामी तारीख के पेपर्स शेड्यूल। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा की स्काउटिंग तरबियती वर्कशॉप। तलबा को स्काउटिंग वर्कशॉप में खैमा लगाने समेत इन और आउटडोर सरगर्मियां करवाई गईं। यूनिवर्सिटी के 75 तलबा ने स्काउटिंग की तरबियत हासिल की।